पुराने वक्तों की बात है। अरबों में मुस्तकबिल का हाल मालूम करने का एक तरीका ये था कि मुट्ठी भर रेत लेकर उसे बखेरते और उससे जो नक्शा बनता उसकी ताबीर करते। एक मालदार ताजिर का इंतकाल हुआ तो उसकी बीवी को बड़ी फिक्र लाहक हुई कि उसकी इकलौती लड़की की शादी किससे होगी। उसे ज्योतिष का ये तरीका मालूम था। उसने मुट्ठी भर रेत बखेर कर मालूम किया तो उसे पता चला कि उसकी बेटी की शादी उनके काले कुलुट्टे गुलाम से होगी। उसने दूसरी बार भी ऐसे ही मालूम किया, फिर भी यही जवाब आया। उसने सोचा कि अपनी इतनी प्यारी बेटी की शादी मैं इस काले गुलाम से कैसे कर दूं? ये भी भला कोई जोड़ी हुई? उसने सोचा कि इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। अगर मैं इसे धक्के देकर निकालूं तो ऐसा ना हो कि ये गुलाम मेरा दुश्मन हो जाए। उसने गुलाम को बुलाया और कहने लगी कि तुम ऐनुल शम्स के पास जाओ और इससे कहो कि मेरी मालकन ने पूछा है कि मेरी बेटी की शादी किससे होगी। गुलाम ने कहा कि जो हुक्म। उसे कुछ मालूम न था कि ऐनुल शम्स कौन है। गुलाम को सफर का सामान और कुछ ज़ातेरा तैयार करके दिया और वो सफर पर रवाना हो गया। ऐनुल शम्स कहाँ रहता है, इसके घर का कौन सा रास्ता है, इस गुलाम को कुछ मालूम न था, मगर वो बस चलता रहा क्योंकि उसकी मालकन का हुक्म था। चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे एक चरवाहा मिला। चरवाहे ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? गुलाम ने जवाब दिया कि मैं ऐनुल शम्स के पास जा रहा हूँ। मेरी मालकन ने कहा है कि ऐनुल शम्स से पूछना कि उनकी लड़की की शादी किस खुश नसीब से होगी। चरवाहे ने कहा, ओह, जब तुम इनसे मिलो तो पूछना कि हम कब तक भेड़ें चराते रहेंगे। गुलाम ने कहा, जरूर पूछूंगा, और आगे बढ़ गया। बहुत दिनों तक वो चलता रहा, यहाँ तक कि उसे खेतों का एक तवील सिलसिला नजर आया। वहाँ उसने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है। किसान ने उसे सलाम किया और पूछा, क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? गुलाम ने जवाब दिया, ऐनुल शम्स के पास। मेरे मालकन ने मुझे भेजा है कि उनसे पूछना कि उनकी लड़की की शादी किस खुश नसीब के साथ होगी। किसान ने जब ये सुना तो कहा, भाई, उनसे पूछना कि हम कब तक हरी और जर्द फसल काटते रहेंगे। गुलाम ने जवाब दिया, मैं जरूर पूछूंगा। गुलाम बहुत दिनों तक चलता रहा, यहाँ तक कि एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहाँ समंदर था। उसके दूसरे किनारे का कुछ भी पता न था। एक मछली सतह समंदर पर तैर रही थी। उसने गुलाम से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? गुलाम ने मछली को जवाब दिया कि मैं ऐनुल शम्स से मिलने जा रहा हूँ, मेरी मालकन ने भेजा है। मछली ने पूछा कि तुम वहां तक कैसे पहुंचोगे? गुलाम ने कहा कि मुझे कुछ मालूम नहीं। मछली ने कहा कि मैं तुम्हें ऐनुल शम्स के पास ले जाऊंगी। ऐनुल शम्स का मतलब है सूरज की आंख। मगर जब तुम ऐनुल शम्स से मिलो तो उनसे पूछना कि जो मछली मुझे लाई है वो सतह पर क्यों तैरती है, वो समंदर के अंदर क्यों नहीं तैरती। गुलाम ने जवाब दिया, जरूर, तुम मुझे ऐनुल शम्स के पास पहुंचा दो। मछली ने गुलाम को अपनी पीठ पर सवार कर लिया और कई रात दिन सफर करने के बाद समंदर का किनारा नजर आया। मछली ने उसे वहां ले जाकर साहिल पर उतार दिया। मछली ने कहा कि मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। गुलाम ने कहा, ठीक है, और आगे बढ़ गया। वो चलता रहा यहाँ तक कि वो ऐनुल शम्स तक पहुंच गया और उसने पहला सवाल ऐनुल शम्स से वही किया जो उसकी मालकन ने कहा था, जनाब, मेरी बेटी की शादी किस खुश नसीब के साथ होगी? ऐनुल शम्स ने जवाब दिया, तुमसे और सिर्फ तुमसे। फिर गुलाम ने दूसरा सवाल किया, जनाब, एक चरवाहा मुझे रास्ते में मिला था। उसने पूछा था कि वो कब तक भेड़ें चराता रहेगा। ऐनुल शम्स ने कहा कि वो दिन रात का गल्लाबान है, जब तक वक्त का चक्कर खत्म नहीं होता उसे भेड़ें चरानी होगी। गुलाम ने कहा कि जनाब, एक सवाल किसान ने भी किया था। उसने पूछा था कि वो कब तक काम करता रहेगा। वो हरी फसल भी काटता है और जर्द पकी हुई भी, और फिर इन्हें पानी में डाल देता है। ऐनुल शम्स ने कहा कि वही बच्चों और बूढ़ों के लिए मौत लाता है। हरी फसलें बच्चे और नादान इंसान हैं और पकी फसलें बूढ़े जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं। गुलाम ने कहा, जनाब, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। गुलाम ने कहा कि जिस मछली ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, इसने सवाल पूछा है कि वो क्यों सतह समंदर पर तैरती है। ऐनुल शम्स ने कहा कि जब तुम इस मछली पर सवार होकर दूसरे किनारे पर पहुँच जाओ तो इसकी पुश्त को थपथपाना, वो अपने अंदर से अखरोट जितना बड़ा हीरा उगलेगी। उसके बाद वो सतह के नीचे अपनी हमजोलियों से मिल सकेगी। ये हीरा तुम ले लेना, वो हीरा तुम्हारा इनाम होगा।
راستے میں دائیں اور بائیں طرف تمہیں پتھر کے حوض ملیں گے، ایک میں خزانہ ہے اور دوسرے میں پانی۔ خزانہ تم لے لینا اور پانی میں نہاؤ گے تو تمہارا رنگ سفید ہو جائے گا۔ غلام شکریہ کہہ کر واپس ہوا۔ مچھلی نے اسے اپنی پیٹھ پر سوار کیا اور سمندر پار اتار دیا۔ اس نے مچھلی کی پیٹھ تھپ تھپائی تو مچھلی نے اخروٹ جتنا ہیرا منہ سے اگل دیا اور پانی میں واپس چلی گئی۔ غلام نے ہیرا اٹھایا، آگے چل کر اسے پتھر کے 2 حوض ملے۔ واقعی ایک میں پانی تھا اور دوسرے میں خزانہ۔ پانی میں اتر کر اس نے غسل کیا تو اس نے ایک عجیب کرشمہ دیکھا کہ اب اس کا رنگ میدے کی طرح سفید ہو گیا۔ خزانہ اس نے 100 اونٹوں پر لدوایا اور چل پڑا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی ملاقات کسان سے ہوئی۔ اس نے اسے عین الشمس کا جواب بتایا اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کی ملاقات چرواہے سے ہوئی۔ اس نے چرواہے کو وہی جواب بتایا جو عین الشمس نے بتایا تھا۔ پھر چلتے چلتے وہ اپنے شہر پہنچا۔ لوگوں نے 100 اونٹوں کے قافلے کو حیرت سے دیکھا۔ جب وہ مالکن کے مکان میں داخل ہوا تو مالکن نے اسے نہیں پہچانا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ میرے شوہر کے بھائی کا لڑکا ہے اور میرے شوہر کی موت کی اطلاع پا کر ملنے آیا ہے اور اپنی چچا زاد بہن کو لینے۔ میری بیٹی سے زیادہ اس پر حق کس کا ہو سکتا ہے؟ اس نے غلام کی خوب خاطر تواضع کی۔ نہ اس نے غلام سے کچھ پوچھا نہ غلام نے اسے کچھ بتایا۔ مالکن نے کہا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کرنے کی خواہش رکھتی ہوں۔ غلام نے جواب دیا، جیسے آپ کی مرضی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ لڑکی کو غسل کی خاطر شہر کے سب سے مشہور حمام میں بھیجا گیا۔ مہر کی رقم طے ہوئی، مہمانوں کی دعوتیں کی گئیں اور بہت دھوم دھام سے نکاح ہوا۔ شادی کی رات دلہن نے دولہا کے چاند سے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور دولہا کھڑا رہا تو اس نے کہا کہ آپ بیٹھتے کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا، جناب خادم آپ کا غلام ہے، آپ کی اجازت کے بغیر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ دلہن کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، بھلا اس طرح کی بات بھی کوئی دولہا کرتا ہے؟ دلہن نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ غلام نے کہا، سنو، میں وہی آپ کا غلام ہوں جسے آپ کی والدہ نے عین الشمس کے پاس روانہ کیا تھا اور میں آج اس حالت میں آپ کے سامنے ہوں۔ لڑکی یہ سارا ماجرا سن کر بہت ہنسی اور کہا کہ دیکھو، خدا نے میری قسمت بنائی اور بہت شاندار بنائی، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مگر یہ بات جو تم نے مجھے بتائی ہے اب کسی اور سے نہ کہنا۔ اب تم میرے آقا ہو اور تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔